हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंधमालिया वीआईपी भाई। तो केमिति अछंती आपण माने? आशा करू जे आपण माने बहुत खुशी रे आ बहुत बिंदास थे। तो चलो डेनो रे आज वीडियो को आरंभ करिवा। तो सांग माने एई वर्षा पाग रे आपण कुआडे जिवे काम करी? काम तो करी जाई परिबे ने। तो कंधमालिया वीआईपी भाई रो किछि गीत सुनंतु आ किछि गीत रो एक्सप्लेन करबी आ को भिडा गीत आजिका जमाना रे ट्रेंड करूचे मो सेटा भी कहबी आ को गीत शुणुचंदी आम ओडिशावासी आम ओडिशार लोक माने सेटा भी कहबी। तो चलो वीडियो आरंभ करिवा। ला 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 तो सांग मैंने कहे एटा कौ सॉन्ग तो जानी तो सारी टूरिंग जे एटा बॉलीवुड सॉन्ग ही है। तो एटा तो चले बॉलीवुड इंडस्ट्री रे ए गीत आउ गोटे अच्छी जी टाकलू बाबा को जानी तार भी गोटे गीत गाई दे मन पड़ुची। मेरे यार हंस रहा है बारिश की जाए हे खुदा तू बोल दे तेरे बाद को मेरे यार हंस रहा है तू बारिश की जाए करी दे बारिश करी दे। तो एमती किसी बॉलीवुड सॉन्ग अच्छे आ गोटे से टाकलू गाइदेवी टिके टिके सांग मैंने भावुं मु कौन गोटे गोटे गीत मन रखिपारि सेमती किसी ना टिके टिके बास्ट जस्ट वेट। तो आपण मैंने अनुमान कर मु केते गीत शुणे को स्टाइल गीत केते शुणे। अरे जिंदा हूँ तो दिले में दो दिले में दो। तो एटा शुणती कौ भाया पैसेंजर मु कहीदी आपण मानक जे जो माने मन दुखरे बसी थे किसी भी काम नथिबो तांकर करिया पई खाली भाबुते मु करिवि कामटी करिवि किछि करि पारनुते सेही भले लोक ए भलिया ए सैड सॉन्ग सुनंती बॉलीवुड रो। आउ जिबा भी आमे कुआडे हॉलीवुड को जिबा कि हॉलीवुड को तो जमा जिबानी आमे जिबा हॉलीवुड को ओडिया सॉन्ग जो माने आम कंधमाल डिस्ट्रिक्ट रो जो माने भी अछंती से माने खास करी आज भी पुराना गीत को जाबड़ी धरी सुनुचंती। ये को गीत तू चालू खिलू तो बाटरे मु चालू खिली मो बाटरे देखा हेला तोर मोर जेउठी मन हजी गला सेठी कौठी मन हजी गला सेठी कौठी। तू चालू थिलु तो बाटरे मु चालू थिली मो बाटरे। तो एमिति किछि गीत आरंभर शुणी सारी आउ एबे भी गोटे जोड़े पैसेंजर अच्छे शुणुचंते। तो सांग माने आम ओडिशा रे जेते बेले गीतर चर्चा से सदा बेले सबु बेले मन पड़े से पुराना गीत पुराना आल्बम जेते भी कुमार सानू आम ओडिया सॉन्ग को गाई छंती आ गोटे गीत गाई दउछु मु आपन सुनाई दउछि। दिनो सिना चाली जाए
ସ୍ମୃତି ରହେ ଛାତି ତଳେ এই স্মৃতি সারা রাতে কাঁদুଥାଏ নীরবরে হায় রে হায় হায় রে হায় রে স্মৃতি সিନା ରହିଯାଏ। ତ ଏମିତି କିଛି ଗୀତକୁ ଆଜି ବି ଝୁରୁଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ଆଉ କାହିଁ ସେ ଭଳିଆ ଗୀତ ଆଜିକା ଜମାନାରେ ସବୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଡେ ଆକୃଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି। ଯେତେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଅଛି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେତେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଡେ ଆକୃଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ବୁଢା ବୁଢୀ ସମସ୍ତେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ କିଏ କୋଉ ଭଳିଆ ଗୀତ ଶୁଣେ, କିଏ କୋଉ ଭଳିଆ ମସ୍ତି କରେ, ତାର ନିଜ ଉପରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଥାଏ ଯେ ମୁଁ କୋଉ ଭଳିଆ ଗୀତ ଶୁଣୁଛି ଆଜିକା ଡେଟରେ। ଯୋଉ ଏମିତି ଗୀତ ଶୁଣ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏମିତି ଗୀତ ଗାଅ ଯୋଉଟା କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଛୁଆରୁ ବୁଢାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମା ବାପାଠୁ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଯେ ନିଜ ଦିଲରେ ଗୋଟେ ଜାଗା କରି ରହିଯିବ। ଆଜିକା ଡେଟରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଗୀତ ବାହାରୁଛି, କି ଗୀତ କି ସେଟା ଗୋଟେ ବାହାରିଥିଲା 2 ବର୍ଷ ତଳେ, তো সাইড ঘরে আছে তোর তো ঘর কালা যে করুছিল পার নলକ କିଆ ପାନି ମୁଇଁ ଯାଉଛେ ମୁହଁ ଧୋଇ। ନା ଗୋଟେ ଗୀତ, ମାନେ ସେ କହୁଛି ତୋର ସାଇଡ ଘରେ ଅଛେ, ତା ସାଇଡ ଘରେ ତାର ଲଭର ଅଛି। ସେ ଗୀତ ଟିକେ ତମେ ବୁଡେଇ ଦବ ରେ ଭାଇ। କେତେବେଳେ ତମେ ଏଇ ସିଙ୍ଗର କୁ ଦେଖିଲେ ମାଡ ମାରିବେ ଶଳାକୁ। କୋଉଭଳିଆ ଗୀତ କାଢୁଛି, ଆମ ଓଡିଶାର ନାଁ ବଦନାମ କରୁଛି। ଗୀତର ନାଁରେ କଳଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁ। ଜାଣି ଏମାନେ ସବୁ ସତରେ, ଏମାନେ ସବୁ ଗୀତ ନାଁ କଳଙ୍କ, ଗୀତର ନାଁରେ କଳଙ୍କ ଛାଉଁଛନ୍ତି। ବେବଫା ଗଲା ଧୋକା ଦେଲୁ ତୁଇ ଗୋଟେ ଥୁମଲା ଏଣ୍ଟାଇଟେଲ ଗୀତ। ଯୋଉମାନେ ଯେମିତି ଗୀତ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ନିଜ ଘରେ ଲେଖ, ନିଜେ ଶୁଣ ରୁହ, ଏମିତି ଅପଲୋଡ କରନ୍ତି। ଭାଇ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୀତ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ, ଏଇଭଳିଆ ସିଙ୍ଗର ଗୀତ କେବେ ବି ଶୁଣନ୍ତୁନି। ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ମୋର ସପ୍ତାହଟେର ରେଗୁଲାର ଭିଡିଓ ଆସିବ, ରୋଷ୍ଟ ଭିଡିଓ। ଏଇ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତକୁ ନେଇ ରୋଷ୍ଟ କରିବି। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଯୋଉ ଭଳିଆ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ରୋଷ୍ଟ କରିବି। ଆଉ ଓନ୍ଲି ଅନ୍ ସଙ୍ଗ ରେ ହିଁ ରୋଷ୍ଟ ହବ। ଯିଏ ଆଗକୁ ତ ନୂଆ ଗୀତ ଆଣିବ, ଓଡିଆ ହଉ କି ସମ୍ବଲପୁରୀ ହଉ, ନିଶ୍ଚୟ ରୋଷ୍ଟ ଆସିବ ସେଇ ଗୀତର। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, କାମ ଆଡେ ଟିକେ ଯିବା। ଭିଡିଓ ଆଉ କେତେ ବନେଇବା, ଆସନ୍ତା କାଲି ଭିଡିଓ ବନେଇବା। ଗୋଟେ ଦମଦାର ସୁପର ହିଟ ରୋଷ୍ଟ ଭିଡିଓ ଆଣିବି ସଙ୍ଗ ର। ଯୋଉ ସଙ୍ଗ ହଉ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଡି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ମତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।